TV Patrol. SK Federation mugahin og pondo alang sa One Family, One Professional. Mihimo usab og inisyatiba ang Sangguniang Kabataan Federation sa probinsya aron mo counterpart sa implementasyon sa OFF o One Family, One Professional sa Kapitolyo. Nagkanayon si Osami City SK Federated President Konsehal Janfield Dayondon Duhay Lungsod na sumala sa naaprubahan nga resolusyon sa gipangayong panagtagbo sa tanang SK chairman sa tibok probinsya dili palang dugay nga gipangluhan ni board member Clara May Villanueva. Gidasig ang tibuok o gidasig ang tanang barangay sa probinsya nga ihatag sa mga kabatan-unan nga nagtungha sa kolehiyo ang 5% sa 10% nga alokasyon sa SK matag tuig. Kini aron matabangan o matabang sa ubang mga galastuhanan sa mga estudyante nga benepisyaryo usab sa OFF. Matud pa ni Konsehal Janfield Duhay Lungsod nga bahala na og tag 500 pesos lang ang mahatag sa SK matag usa kay tingali daghan ang benepisyaryo apan ang mahinungdanon nga gituman sa SK ang obligasyon niini sa ilang ginsakupang barangay. And also sa usa sa mga nahisgutan during sa meeting sa Federation sa Misamis Occidental is all SK officials in the province are encouraging to allocate 5% of the 10% from general fund sa ilahang barangay. Ang 5% ana i-allocate para mag-create og kining gitawag scholar ni SK, which is mo counterpart sa programa sa tuang gobernador ug sa tuang mayor also and congressman sa katong One Family, One Professional program. So gipasabot nga sa 5% nga i-allocate sa budget sa SK, i-divide lang sa SK chairpersons kung pilay makaya sa budget. Just for example, sa usa ka barangay dunay 300,000 nga 10% sa ilahang barangay. So ang 5% ana i-allocate para doon na sila gitawag nga programa nga scholar ni SK. So bahalag 500 sa usa ka bulan ang mahatag sa beneficiaries nga ilahang matagaan 500,000 pesos up 500 pesos. So at least ang nana nga gagmay nga butang dunay makahatag, especially kay kanang limited naman po ang slot sa tuang OFF program sa tuang gobernador. Thank you, Honorable Chair. One TV Patrol.